अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंडा खाना कैसा है। अंडा खाना चाहिए या नहीं। अंडा खाने वाले इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख ले। दोस्तों अंडे के बारे में हम आपको बहुत सी मालूमात देने वाले हैं। इसके बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसके बारे में क्या-क्या रिसर्च की गई है, वो सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जन्नतुल फिरदौस पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंडा यानी एग, ये एक बेहतरीन और मुफ़ीद ग़िज़ा है और हर मौसम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ना सिर्फ़ हमारी सेहत को असर करता है बल्कि हमारे दिमाग को भी तेज़ करता है। बीमारी के बाद होने वाली कमज़ोरी पूरी करने के लिए भी अंडा बहुत मुफ़ीद है। दोस्तों हम आपको हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फरमाने आलीशान के बारे में बयान करते हैं। एक बहुत बड़ी मजहबी स्कॉलर जिनका नाम इब्न क़य्यिम है, वो कहते हैं हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडे के फ़ायदे बयान करते हुए फरमाया है कि अंडा एक दवा है। इसको प्रोफिटिक्स मेडिसिन कहा गया है। इतिविन नबी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है और हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को इब्ने क़य्यिम वजाहिद के साथ इस तरह बयान करते हैं कि अंडे की सफ़ेदी जलती हुई आंख यानी आँख की आई इसको ठंडा करती है, जलन को कम करती है और छालों से महफूज रखती है। इससे हिफाजत करती है। जिस्म का कोई हिस्सा जल जाता है तो अंडे की सफ़ेदी अगर वहाँ पर लगाई जाए तो वहाँ तुरंत आराम मिल जाता है और छाले भी नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडे के बारे में ये बयान फरमाया है कि ये खांसी अल्सर मैदे का जो अल्सर होता है, मैदे की जो बीमारी हो जाती है और सांस की जो प्रॉब्लम होती है और गुर्दे और मसाने की जो बीमारियां होती है, उन सब से ये महफूज रखता है। अंडे की जर्दी दिल की बीमारियों से बचाती है। दोस्तों एक बार हमारे प्यारे नबी सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से अपने जिस्म मुबारक में होने वाली कमज़ोरी के बारे में बयान किया तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंडे खाने के लिए फरमाया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अंडा खाने से हमारे जिस्म में पैदा होने वाली कमज़ोरी दूर हो जाती है। अंडा खाने से फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है हमारे जिस्म को, क्योंकि एक दवा है। ये वो ग़िज़ा है जिसमें अल्लाह पाक ने खुद अपने महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोरी के वक्त खाने का हुक्म दिया था। और आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर्स जो कहते हैं वो अपने मरीज़ों को अंडा खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसके जिस्म में कमज़ोरियाँ पैदा होने लगती है। तो मुर्गी का अंडा खाने से हमारे जिस्म में तंदुरुस्ती आ जाती है और हम सेहतमंद हो जाते हैं। और मज़ीद फरमाते हुए कहते हैं, इमाम अल-बैकी अपनी किताब मज़ीद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को ताज़ा अंडा खाने के बारे में फरमाया है और ये कहा है कि मुर्गी का अंडा होता है वो बहुत ही बेहतर है किसी दूसरे परिंदे के मुकाबले में। तो दोस्तों ये तो हो गई अंडे की बात, जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। दोस्तों यहाँ एक बात समझ में आ जाती है कि अंडा खाने से फ़ायदा होता है, इससे हमारे जिस्म को कोई नुकसान नहीं होता है।
आइए اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، ڈاکٹرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انڈا کو صرف سردی کے موسم میں ہی کھانا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو گرمی کے موسم میں بھی کھانا بہت مفید اور فائدہ مند ہے، اور خاص کر وہ عورتیں جو اپنے بچے کو ناشتے میں انڈے دیتی ہیں، وہ بہت ہی بہترین کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ انڈا کمزوری کو دور کرتا ہے، ذہن کو تیز کرتا ہے، آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے انڈا ہمیں خود بھی کھانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی کھلانا چاہیے۔ اکثر لوگ دھوپ کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں، زیادہ تر لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، اور آج کل جو یہ مرض ہے یہ بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، لڑکے اور لڑکیوں کو یہ زیادہ مرض ہو رہا ہے۔ یہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے ہمارے ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، اور اس کو ہم وٹامن ڈی کی کمی سے ہی دور کر سکتے ہیں۔ سورج کی جو شعاعیں جو ہوتی ہیں، سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، وہ اگر ہم اس کو صبح صبح لیتے ہیں تو وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے، اور اس سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ لیکن وٹامن ڈی کی کمی ہم انڈے سے بھی پوری کر سکتے ہیں، یعنی اس کو کھایا جائے تو وٹامن ڈی کی کمی دور ہوگی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انڈے کو بھی آگ پر ڈائریکٹ نہیں پکانا چاہیے، اور نہ ہی سخت پکانا چاہیے، کیونکہ پکانے کی صورت انڈے میں موجود سفیدی اور زردی کی خصوصیات کو کم کر دیتی ہے۔ اس میں جو پروٹین ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیز آنچ پر انڈے میں موجود پروٹین ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر انڈے کو ہاف بوائل یعنی آدھا پکایا جاتا ہے۔ اگر ہم انڈے کو بوائل یعنی ابالتے ہیں تو اسے ہاف بوائل کرنا چاہیے، فل بوائل نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انڈے کی سفیدی زیادہ فائدہ مند ہے یا زردی؟ اس کے بارے میں حال ہی میں ایک ریسرچ کی گئی ہے کہ انڈے کو پروٹین اور غذائیت کی بھرپور سپر فوڈ کہا گیا ہے۔ یہ وہ سپر فوڈ غذا ہے جو ناشتے میں کھایا جاتا ہے۔ ویسے دن میں بھی کھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر ناشتے میں کھائیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آپ نہار منہ کو بھی کھا سکتے ہیں، یعنی خالی پیٹ بھی انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ امریکہ میں ویب سائٹ ہیلپ لائن کے مطابق ماہرین غذا نے یہ بات بیان کی ہے کہ انڈے کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ اگر ہم انڈے کو تل کر استعمال کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آئل کا استعمال ہو جاتا ہے، تو بہترین یہ ہے کہ آپ انڈے کو ابال کر کھائیں تو یہ زیادہ بہترین ہے، کیونکہ انڈے کی جو زردی ہے اس میں اپنے ایک خاص مقدار میں چکنائی موجود ہوتی ہے۔ یہ بات سچ ہے، لیکن یہ چکنائی ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ انڈے کی زردی میں چکنائی ہونے کے بعد اگر ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو اس سے ہمارا جسم موٹا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم ایک دو انڈے روز فرائی کر کے کھا لیں گے تو یہ زیادہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے۔ البتہ روزانہ انڈا استعمال کرنے والوں کو دن میں ایک بار سبزی کا بھی استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ایک سپر فوڈ غذا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اسے ناشتے میں ضرور استعمال کریں، لیکن زیادہ انڈے نہیں کھانے چاہیے۔ ایک دن میں 2 زردی سے زیادہ تو بالکل بھی نہ کھائیں۔ چاہے تو بھلے من آپ اپنے سفید زیادہ کھا لیں، لیکن پیلی زردی زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ یہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اور انڈا فرائی کر کے بھی زیادہ نہ کھائیں۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں انڈا ہضم نہیں ہوتا ہے، تو تیزابیت ہونے لگتی ہے، معدے میں
दर्द शुरू होने लगता है तो वो अंडे को ज़्यादा ना पकाए बल्कि हाफ बॉयल करे और ज़्यादा फ्राई नहीं करके खाए। एक और रिसर्च आई है, डॉक्टर्स कहते हैं कि रोज़ाना अंडे का इस्तेमाल हरगिज़ हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, बल्कि ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। कितने हैरत की बात है, ताकि अंडा शुगर के मर्ज़ यानी डायबिटीज़ को भी बढ़ाने से रोकता है। यानी जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए एक हालिया रिसर्च बयान करता हूँ, नाश्ते में एक अंडा खाने से आपकी कैलोरीज़ कम होती है, यानी कम होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हम अंडा खाएँगे, तो हमारी कैलोरीज़ बढ़ जाएगी। इसमें चिकनाई, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें मुकम्मल अंडा खाना चाहिए और हर शख्स को पूरा ही अंडा खाना चाहिए। उसकी जर्दी और सफ़ेदी दोनों मोटापे को कम करती है। बल्कि मोटापे पे वजह से होने वाली कमजोरियों को अंडा दूर करता है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर किसी शख्स को अंडा खाने के बाद एलर्जी होती है, जैसे कि स्किन पर खुजली, स्किन का लाल होना, ऐसा अंडा खाने से किसी को होता है, तो वो अपने डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर ले, तभी वो अंडा खाने की शुरुआत करे।